Unsa imong New Year resolution? Mag-diet, dili na mo inom, magtigom, mag-resign na this year o maging loyal na. Bisan unsa pa imong New Year resolution for this year, 2025, kung wala kay buhaton para matuman na. Useless na. Kay a goal without a plan is a dream. Kung kana imong goal wala kay plano unsaon na nimo pag-achieve, magpabilin rana na pangandoy. In short, wish rana. Dapat na kay plan how to achieve your goal or New Year resolution. Tapos, dili lang na. Dapat na kay self-discipline. Oo, disiplina sa imong kaugalingon. Dapat kabalo ka mo control sa imong kaugalingon. Kay your biggest enemy sa imong goal is yourself. Gets ka? Tapos kung naa nakaplan, pus self-discipline. Dapat strong imong kagustuhan na ma-reach o ma-achieve nimo imong goal. Kay useless and tanan kung ikaw mismo nawala na ang gana na magpadayon. Ana pa nila, kung naglisod ka sa isa ka butang, then you are doing it right because you are in the stage of learning and improving. Pero kung hantod karon chill ra ka, aw na ay problema. Nagstay lang ka kung asa ka last year. Walay pag-improve. Good luck sa imong New Year resolution.